Bonjour tout le monde. Je suis Hedi Jabla. Mes collègues sont Hamza Boubakr et Alaeddin Lekhiari. Alors, notre projet est Explainable Machine Learning. Bienvenue dans cette présentation sur l'intelligence artificielle explicable ou Explainable Machine Learning. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi il est essentiel de comprendre les décisions prises par les modèles de machine learning, en particulier lorsqu'ils deviennent très complexes. Alors, on passe à la diapositive suivante. L'introduction, l'apprentissage automatique a révolutionné de nombreux secteurs de la santé, de la finance, en passant par le marketing et le transport. Toutefois, à mesure que les modèles d'apprentissage automatique deviennent de plus en plus complexes, une question cruciale se pose. Comment pouvons-nous comprendre et expliquer les décisions prises par ces modèles? Puis, on passe à la diapo numéro 3. La définition, l'apprentissage automatique explicable en anglais Explainable Machine Learning est un domaine de l'intelligence artificielle qui vise à rendre les décisions prises par les modèles de machine learning compréhensibles et interprétables par les humains. Puis on passe à la diapositive numéro 4. L'explicabilité est cruciale pour plusieurs raisons. Elle inspire la confiance, permet le débogage des modèles, favorise l'équité, respecte les régulations et améliore la sécurité. En d'autres termes, un modèle performant mais incompréhensible peut être dangereux et inutilisable en contexte réel. Il est important de distinguer la transparence et interprétabilité. Certains modèles, comme la régression linéaire, est naturellement transparent. D'autres, comme XGBoost ou les réseaux neurones, sont opaques, ce qui rend nécessaire l'utilisation de méthodes d'explication post-hoc. Puis on passe à la diapositive numéro 6. On peut expliquer un modèle dans sa globalité, comme identifier les variables les plus influentes ou localement, c'est-à-dire comprendre pourquoi le modèle a donné un résultat spécifique pour un individu donné. Explication globale, comprendre le fonctionnement général du modèle. Exemple, quelles sont les variables les plus importantes pour prédire un crédit bancaire. B. Explication locale, comprendre une prédiction spécifique. Exemple, pourquoi ce client a-t-il été refusé pour un prêt. Puis on passe à la diapositive numéro 7. Avant d'introduire les méthodes d'explication avancées, il est important de rappeler qu'il existe des modèles dits intrinsèquement explicables. Ce sont des modèles simples, transparents et compréhensibles dès leur conception. On parle par exemple de la régression linéaire ou logistique, chaque variable a un poids et on peut facilement interpréter l'effet de chaque facteur sur la sortie. Les arbres de décision, ils permettent de visualiser les règles logiques suivies par le modèle pour arriver à une décision. Ou encore les systèmes à base de règles comme les systèmes experts qui suivent des logiques de type si, alors. L'avantage principal de ces modèles, c'est qu'ils sont faciles à expliquer à un humain, même sans bagage technique. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils atteignent vite leurs limites dès que leur tâche devient complexe ou que les données deviennent trop nombreuses ou non linéaires. Puis, on passe à la slide 8. Compromis entre performance et interprétabilité. Il existe souvent un compromis entre performance et interprétabilité. D'un côté, nous avons les modèles simples comme la régression linéaire ou les arbres de décision qui sont faciles à comprendre mais qui peuvent manquer de précision quand les données sont complexes ou non linéaires. De l'autre, les modèles complexes comme les réseaux de neurones profonds ou XGBoost sont très performants mais agissent comme des boîtes noires. Il est difficile de comprendre comment ils arrivent à leur conclusion. Le défi majeur, c'est donc de trouver le bon équilibre, choisir un modèle qui est suffisamment précis pour la tâche tout en étant assez interprétable pour être compris, validé et accepté dans les domaines critiques. Voyons maintenant quelques cas d'usage concrets où l'intelligence artificielle explicable est essentielle. Dans le diagnostic médical automatisé, on ne peut pas se contenter d'un résultat. Il faut comprendre pourquoi un patient est diagnostiqué de telle manière, l'enjeu ici est la confiance et la sécurité du patient. Finance.
Pour l'attribution de crédit, les banques doivent expliquer leurs décisions, notamment pour respecter les régulations et garantir la transparence vis-à-vis des clients. L'assurance. Lors de l'évaluation des risques, les clients doivent pouvoir comprendre pourquoi leur prime est calculée de telle façon. Cela améliorer la relation client et la transparence du processus. Ressources humaines. Pour la sélection automatisée de CV, il est crucial d'assurer une équité dans le traitement des candidatures et d'éviter le biais de discriminatoire. Finalement, le droit dans la justice prédictive ou la surveillance, les décisions automatisées doivent être justifiables car elles pouvant avoir un impact majeur sur les libertés individuelles. Commençons par les méthodes intrinsèques, c'est-à-dire les modèles qui sont explicables dès leur conception. Voici quelques exemples. Régression linéaire, chaque variable a un coefficient, ce qui permet de voir directement son influence sur la sortie. Arbre de décision, il suit une logique si alors très intuitive à visualiser et à expliquer. Modèle de base de règles, comme les systèmes experts, ils utilisent des règles explicites définies à l'avance. Key nearest neighbor, la prédiction se base sur les ressemblances avec des cas connus, ce qui peut être expliqué par des analogies. Les avantages, ils sont simples à comprendre et généralement transparents. Les inconvénients, ils deviennent vite limités dès que les tâches sont trop complexes, notamment pour traiter des images, du langage naturel ou des données massives. Quand on travaille avec des modèles complexes et opaques, il faut recourir à des techniques d'explication post-hoc. Voici deux des plus utilisées. Feature Importance. Cette méthode classe les variables selon leur impact global sur la prédiction du modèle. Elle est couramment utilisée avec des modèles comme les forests aléatoires ou XGBoost. Cela permet de répondre à des questions comme quelles sont les variables les plus influentes dans la prise de décision globale du modèle. SHAP, Shapley Additive Explanation. Inspirée de la théorie de jeu coopérative, cette méthode attribue à chaque variable une valeur de contribution à une prédiction de données. Elle fonctionne à la fois pour des explications locales sur la prédiction précise et globale comportement général de modèle. Exemple, les revenus du client contribuent à 45% à la décision de rejet de sa demande et de prêt. C'est une méthode puissante car elle est mathématiquement solide et visuellement interprétable. Ces outils sont essentiels pour rendre les modèles de type boîte noire compréhensibles même pour des utilisateurs non techniques. Je cède maintenant la parole à ma collègue Ale. عسلامة الناس الكل، اليوم باش نوريكم اكزامبل سامبل اما تري بويسون في الدومين تاع الابرونتيساج اوتوماتيك اكسبليكابل او بيان سكون ابيل اكسبندبل ماشين ليرنينغ. باش نحكيو على ان موديل اللي يكون كابابل يبريدير ليفولوسيون دو ديابيتي شي لي باسيون. بعد ما نونترينيو الموديل باش نستعملو اس اتش ا بي شابلاي اديتيف اكسبلانيشنز باش نفسروا كيفاش شاك فاريابل تمباكتي على لا بريديكسيون فينال. دونك كيما تشوفوا لهنا عملنا لابورتاسيون تاع الداتا سيت نتاعنا من سكيلرن اللي كيما حكينا عليه نتاع الديابيتي. دونك ابخي اون شارج لي دوني في داتا فريم باش نجمو نتريتيوهم. بعد نعملوا لونترينمون تاع الموديل نتاعنا اكزيجي بوست اللي باش نحكيو عليه باش نحاولوا نفهموا سي ان موديل بواط نوار. دونك نعملوا لونترينمون تاعو يعطينا كيفاش ترينا اكسيتيرا الموديل بوان فيت اللي افيشيت هذا الكل. دونك نمسكيو الريزلت خاطر نستحقوهاش لهنا باش نركزوا اكثر على كيف الموديل، نحاول نفهموا الموديل تاعنا اسكو بريديكتي بالباهي والا بالخايب. دونك افون كون باس ا لي ديتاي خلينا نحكيو على البيرفورمانس جلوبال تاع الموديل نتاعنا. دونك قبل ما نكزيكوتيو نحكيو على لي ريزولتا خلينا نحكيو شويه على الام اس او اللي وهو المين سيكويرد ايرور، يعطينا ايدي على ليغور موين انتر لي فالور بريديتي اي لي فري فالور. داكوغ. وعندنا الار 2 اللي هو ما يسمى باللا كوفيسيون ار كاري كي يكون قريب من واحد، سا فو دير ان الموديل اكسبليكي بشكل باهي لي دوني.
دونك نيكزيكيوتيو هذايا ونشوفوا لهنا كيما خدينا في الكام تاعنا حابين نفهموا الموديل هذايا شنيا حكايته. نلقاوه ليرور نتاعو طالع برشا 3351. وبيان سور مادام ليغور طالع دونك ليكسبليكاسيون نتاعو باش تكون تاعبه. دونك كيما تشوفوا لهنا الاير كاري ضعيفه 0.37 اللي هي بعيده كل البعد عن الواحد. دونك نتعديو من بعد ليتاب 2 اللي هي باش نمشيو نحكيو على الاكسبليكاسيون افيك اس اتش ا بي. هنا كيما تشوفوا عملنا امبورتاسيون تاع البيبليو اس اتش ا بي، اكسبلينر باش يكسبليني الموديل، وبعديك باش يسيفي الاكسبليكاسيون هذيك في الاس اتش ا بي فاليو باش نجمو نستعملوه باش نفيزياليزيو الاكسبليكاسيون مانيير كومبريهنسيبل. باهي دونك نبداو من الاول فيزياليزاسيون جلوبال اللي هي باش تكون فيها انتربريتاسيون جلوبال كيفاش الموديل يكونسيدري لي فاريابل اون جينيرال، وانتربريتاسيون لوكال كيفاش شاك فاريابل تامباكتي شاك بريديكسيون. دونك باش نيكزيكيتيو هذايا نشوفوا لهنا معناها كيفاش لي غرافيك اس اتش ا بي اللي يافيش لامبورطونس دي فاكتور فاريابل. باغ اكزومبل لي فالور نتاع الاس 5 البي ام اي البي بي توندون اغمونتي لي بريديكسيون علاش على خاطرهم طالعين. دونك هما اللي عندهم هاي انهم باش ياثروا على البريديكسيون تاع الموديل نتاعنا. والاس 4 والاس 1 وذوما كل طايحين معناها كورب دي كرواسونت ريالمون من الكبير للصغير. كيفاش كل شاك فاريابل عندها لامبورطونس نتاعها في انها تمباكتي البريديكسيون. باهي نتعداو للجرافيك من بعد هي نفس الحاجه امبورطونس جلوبال مي جوست بفاسون اخرى كيما تشوفوا لهنا. دونك يوري لي فاريابل لي بلو امبورطونت pour le modèle, très utile pour la prise de décision. كما لهنا بالضبط الاس 5 بعد البي ام اي مي بفاسون اكثر اكسبليكابل. دونك كما نشوفوا لهنا الاس 4 ضعيف على الاخر الامباكت نتاعو في الموديل نتاعنا في البريديكسيون تاع الموديل نتاعنا. نتعديو من بعد للديبوندونس نتاع البلو اللي هو ان نركزوا مع فاريابل واحده. خلينا هنا في الكام تاعنا بي ام اي شوفوا الفاريابل هذيا كيفاش تمباكتي في البريديكسيون تاعنا. دونك نكزيكيوتيو هكايا نلقاو ان الفاريابل نتاعنا بي ام اي تحكي مع الفيتشر نتاع الاسكات اترافير شنيا اترافير لي بوين ذوما لي كولوري. دونك نلقاو لهنا هذا اسكات هكايا قاعد يحكي مع البي ام اي ما بين 20 و 40. دونك فما خلينا نقولوا سينكرونيزاسيون ما بيناتهم ان بو هكا تفسر اكثر الحكايه. شنو اللي يفسر لنا ذا كي يبدا عندنا بي ام اي الفي لي سي بي فاليو بوزيتيف باش تكون واضحه على الاخر الحكايه. كيما تشوفوا لهنا بي ام اي نتاعنا طالع في 80 0.10 0.15 بوزيتيف 0.5 حتى ميم سي لهنا في ال 40 ها باش تكون في 0.0 حاجه. دونك توجور بوزيتيف. باغ كونتر كي يبدا البي ام اي نتاعنا طايح كيما في الكا وين في الزيرو لهنا دونك باش تكون عندنا فالور نيجاتيف ولا موان 20 باش تكون عندنا فالور نيجاتيف. سيتادير كوا هذوما سيتادير اللي هما قاعدين يمباكتيو في الديسيزيون ولا لي بريديكسيون تاع الموديل نتاعو. دونك نتعداو الحاجه اللي من بعدها اللي هو باش ناخذوا ان ايشانتيون باش يفسر لنا اكثر. سيتادير كوا هذا ليشانتيون اللي هو الواترفول بلوت الاناليز نتاع البريديكسيون سبيسيفيك. كي نكزيكيوتيو هكايا نلقاو انه الجرافيك هذا يوري الموديل معناها كيفاش الموديل يواصل من لا موين دي بريديكسيون اللي هو او اف دو اكس 153.079 للبريديكسيون انديفيدويل اللي هي الاف دو اكس 180.56 في الكام تاع هنا. ونوبسيرف من الموديل هذايا انه الاس 5 والاج هما لي فاكتور برينسيبو اللي يزيدوا في لا بريديكسيون. كيما تشوفوا هما عندهم اكثر فالور انديفيدويل. باغ كونتخ البي ام اي يطيح على خاطر ينقصها ريالمون بالنيجاتيف. دونك ce type de visualisation يكون très utile dans des contextes sensibles comme la santé حتى في الفينانس في l'état etc. Donc pour conclure, grâce à SHAP, on peut mieux comprendre les décisions prises par des modèles complexes comme Exegibus notre cas. Et merci.